There's a saying, if the door closes, a lot of windows will open. Tinuod, I dream of going to the US for a very long time. Like elementary pa ko, nangandoy na ko mga atog US. Pero after I got my license, ingon na Ginoo, dili sa ka pwede mo atog Amerika pag-serve sa diri sa imong Filipino kids, students. Which is, I'm thankful for that. Wala ko nagmahay. Nag-serve ko sa akong mga Filipino community. And then, tinuod sad nga, ang simple nga prayer, makadala sa imo to where you are. Or, it brought me to where I am right now. Wala na ko damha, nga maka-experience ko aning makakita og aurora borealis first hand experience sa una sa TV lang na or sa picture karon makita na nimo makakita na ko og makahawid og snow mulangoy sa snow makasakay og eroplano mubaklay sa bagang snow makalaag sa other state naka-experience sa life nga na-experience na ako karon nga sa una sa damgo lang sa pangandoy lang but then I did create these memories every single moment karon nga duol na mahuman ang contract I am very thankful to the opportunities that I was able to experience. I'm thankful to the school who offered me a job and appreciating every single things that I do. With this experience, naka-create ko og pathway para sa akong sister o sa akong pagumangkon. Akong sister naabot og America through teaching yapon. And then akong niece naka-eskwela diri sa America. Naka-experience sa snow. So everything is God's plan. Daghang window ang open after I was able to serve or to give the experience. So right now I'm signing off, but not totally signing off. Bye.